neoni en badundir wajundir bismillahi e fuɗɗori inde allah allazi on ja'ala sidqa dakka tattuga bakuratal iman billahi. En fuɗɗori inde allah o waɗɗo nunɗal wowlugol gonga o waɗi ɗum piliyewal kulol allah ngol o waɗi ɗum ɗo ɓiɗɗo afo limano e wi ko wowlugol gonga woni piliyewal hulugol allah ngol. Si ngal ɗon ala haray hulol allah ngol ala ka wona ko wowlugol gonga seedito gonga woni ɓiɗɗo afo gonɗingol allah ngol. On nom d'Allah qui fait de la vérité le socle de la foi en Dieu et l'aîné de sa crainte. Allah kabo. Wasidugo wowlugol gonga huwal kisrul muwassilul abdi ila saloni ahibba illahi. Ko wowlugol gonga woni kolewal lumbinaygal taga ɗon naɓa mo ka salon yiɓɓe Allah ɓe werna ɗon aljanna on. Kala mo wolata gonga o hewtoyta ka salon Allah ɓayara o rewali ka kolewal lumbinaygol ma naɓa ɗon. On tigi kolewal ngal ko wowlugol gonga ko goƴƴa ɓotoɗa tu yaltita ka salon yiɓɓe Allah ɓe werna ɗon ɗum ko ka aljanna. La vérité est l'axe qui conduit le serviteur au salon des alliés d'Allah, c'est-à-dire le paradis, sweet paradise. Wal kazibu huwa muhdimu hazal jisri. Ko fenande den tun non lancata ngal ɗon golewal mubidul insi min hubbillahi pottina taga ɗon e giggol Allah hara Allah yiɗatamo li zulmihi bil kazibi ɓayra o toñiri hoore makko jikkinorgol fenade. Le mensonge est le destructeur de ces transversales, éloignant l'homme de l'amour d'Allah tout en l'enregistrant sur la liste des détracteurs de l'islam puisque perturbateur. Tchawala. Ma kaziba wa shahida zur wa khabba tagiyu. Ayi ata ha hande hulo habidugol Allah no fena ma no seedi to fenande ma hino jatta goɗɗo kala waɗɗo ɗum ɗon hara ina o hulo habidugol Allah ko dartiɗo Allah. Hajazahu iblis li ahibbahi. Allah ko réservani ko lukitani fenade ko yiɓɓe makko ɓen. Une personne qui craint Allah ne ment pas, ne prend pas le mensonge, n'arnaque point. Satan ne le réserve qu'à ses alliés seuls. Al-mustahi billahi la yakzibu. Perso Allah o fenata amasilani. Celui qui a honte d'Allah ne ment jamais. Wal musibu haqqan anna la shahidun ala kulli shay la yakzibu. Kala fellituɗo wondema kala ko woni wadde kon Allah hino suti kanko kadi o fenata ɓayra himo andi Allah hino sutimo. Celui qui est vraiment persuadé qu'Allah est omniprésent ne ment point. Wule nantanta kanama ko fenade bonnata saare bonnata leydi. Wa muttaqi makkillahi la yakzibu. Kala huluɗo wata Allah hutomo on ɗon kadi o fenata. Le craignant de perdre la crédibilité d'Allah ne ment point. Anyellimaniya holoɗe wondema ɗo kala ko wonde wadde kon Allah on suti himo windude ko on mo wonɗa wowlande ɗo wowlanta fenade mais Allah kan himo suti e ko wonɗa ɗon ko on haɓidude. Fa mubtilul islamu zalimu fakat yakzibu. Ko sabotowol l'islam on tum fenanta goɗɗo wowla ko hina gon haran andi fewno ka wowlata ɗon fewno ka haldete ɗon ko laatinta. Seul le détracteur de l'islam, fossoyeur qui ment. Dala sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo maaki la taftaha babayn illa wal jawharu tukrijuhu minhuma. Wo Allah no waɗani banu adama be baafe ɗiɗi wowata banu adama uddituɗen ɗo baafe ɗiɗi tawa hina kanŋe o yaltinta e nder ɗen ɗo baafe e nder ɗum ɗon suudu toni ɗin on tigi uddita ɗi ha gayna uddita ñiiƴe ɗen ha gayna memmina ɗengal ngal tawa ko fenade wola bo haray Allah no hutimo par ce que o waɗi e haala kan kanŋe o naadi ka nder ɓandu on tigi wata udditu toni ɓe ɗum ko baafal ara nanga uddita ñiiƴe ɗe mâchoire inférieur et supérieur ƴaktirɗe ɗe ley e dow tawa ko o yaltinay ɗon si hina ko woni gonga wo haray ko huttaɗo nelaɗon noon maki liyusala ala hasal amre fino yen heɓu konko objectif men fandare men nden wongol wowloɓe gonga wo fi en heɓu ɗum yo laato e woni wowloɓe gonga wo falnu gallilil kalama yen fanɗin haala kan wo
Muhammad maki law kana al kalam fiddatan la kana suktu zahaba wosi tawno tum e hala ko kalisi wo fanku gongol kay wona eno kangi andi donc ko fanku gongol ɓuri moƴƴude ɗum e wowlu gongol si kange e si haala kan mari valeur woni wa kange fanku gongol woni wa kalisi fanku gongol kan ko kange wona eno o yi ɗuɗuɗo haala kara han ha gonga makko on ɗum ƴefta. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'ouvre pas les deux portes sauf pour sortir de l'or, c'est-à-dire la vérité. Non digno komuna sifa gonga ala ko nandodirta e gonga. Yadanullahu kulla kazabin hina yakzibu. Allah wo o hudi kala fenowo fewdo ka o fenata don haray ko kuddi Allah o woni. So maayi fewdo don o tubaari dum don haray ko gaño Allah mo Allah hudi maayi kala mo Allah hudi non yi'oyta e aljanna on mettota ko beleji aljanna. Allah maudit toute personne en train de mentir. Kana sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo maaki asidugo mushaffa'un man itamma bihi qadahu ila aljannati wa man hazalahu qadahu ila annar. Wo gonga ko avocat jo banu adama kala wiɗo yo gonga on hikkano mo yeeso on gonga ɗo waymo nadoyamo ka aljanna. Kala bugiɗo gonga on gon donc fenade nde o kutinde nden ɗon ko ɗowatamo naada ka yikokon yiite naada kam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la vérité est un avocat agréé. Celui qui se fait guider par elle est guidé au paradis et celui qui la néglige est guidé dans l'enfer. Man nakadal ahada fa khasirun fi darayni. Muhammad maki wo o jeeji e ye wowlu gonga kala do firtuɗo ko parce que fenowo ko firtowo ahadi kala firtuɗo ko halda ko donc fenuɗo kala jikkinoɗo fenade o perda e aduna e laakara. Ceux qui mentent sont à jamais perdants. Allah sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo maaki man arada an yaskhara Allah wa yuskhitahu falyakzib. Wo kala faalaɗo mokade Allah jala Allah o monina Allah yo ƴettu fenade o waɗa ɗum jikku. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque veut minimiser et vexer Allah, qu'il mente. Agni janto wuraro gelen non yetten on ko reno den law hara en waɗanɗo jikku ɓay kala ƴettuɗo jikku fenade o accata o wawata accude no e womo ƴetti guyka o gandi noon ko goɗɗo ko so woni fenowo wona gujju ɓay o landete ɗum wonna o ƴettani kono ko ɗum ɗa woni fondation massive oji ɗi fof ko fenugol ngol. Ayyuhal mudda'i bil iman ko ayo wiɗo no hooli kala ko Allah daari kon ko gonga darngal waɗay innama tusaddiquhu bisidqi wal adli ko laatinirɗa kon ko gonɗinɗa ko wattirta ɗum ɗon gonga ko wondugol gonga wona nunɗuɗo ko ɗum ɗon tun laatinirɗa enayigol ana muminu komi gomɗinɗo ɗum ko acte ji ɗi posata ɗin ko golle ɗe waɗata ɗe ko laati waɗirta haala ma wonde hiɗa gonɗini kon gonga ko wondugol gonga nunɗa. Toi, se réclamant croyant, tu ne peux valider ta croyance que par la vérité et la justice. Ikhwani fil Islam, innahu faqat yarfa'ul faqira alal ummati. Wo ko gonga tum pantata darja e baso naba mokalantel. Wa yahsulu ala amanatil mujtami wa hubbi. Ko ton kis baso on ko so ngol gonga ngol tum pantata valeur baso o heɓa kadi hoolare jama on e jiggol jama on. Chers co-religionnaires, soyez véridiques sur la vérité qui élève le démuni aux sommités de la crédibilité, de l'amour d'Allah et de la société. Konode wa aksuhu muskitul musri wa yusfiluhu tasfilan. Liddu gonga awa fenande kadi ko piita e ɗum jon jawdi e jon darja piita mo piitude goɗɗo wino Musailamatul Kazzab woni o waɗama nelaɗo fo no yoori no ŋaɗɗi woni kanko o waɗama nelaɗo uhiya ilay mi waɗama annabajo mi waɗama nelaɗo debbo gonno to wiyeteɗo sumamata kanko kadi o wi o waɗama nelaɗo Musailamatul Kazzab wi sumama woni nani wene ɗiɗo tugi wawi penale ɗe feneten ɗe joni mi faala acca tiggidire ngara ko duluru heɓete
ay ankadi a suusi ono rewɓe ɓe ittima ankadi min miɗo reconnaissance mi suumay mi fekki ndike mi fayi Allah fenande wonde o waɗilan ambassadeur e tagge fongo ankadi a suusi ɗum an debbo accu tigginire yanni haren son joyan tagge fongo gaddaɗi. C'est le manchon qui fait chuter le nanti, on ne peut tomber plus bas. Amatotu, narutu hasiko jonja diwoni feno hara goto hikina monoku, miskinu sitabitu kuwanki kono kogonga kuwola hara fono teti ni mono hodo limo. Ila koro citron, fatisid ki sallallahu alaihi wasallam sabata islamu hasala ala siti muhalidillahu. Ko sabu ko nelaɗo nunɗi kon l'islam on tabitiri o heɓiri inde moƴƴere luttanowo monde hatta tutuwa sama wal ardu ka hasirin ha Allah taggiroya leydi e kammu ngu wa gata ko hoola koye min o yiyay no annabajo hara no pita no labbe no gawa no jokkodiri nde wotere o yiyay no Musa e Lutu e Ibrahima e Shita ɗa e Shuaib kono Muhammad ko kanko tu waɗana ɗum ɗo joni ko kanko tu woni mabusum ila khalqi kulli tagge fongo fo joni ko kanko tu woni annaba bi on ela goddo go aritani min on yimɓe ɓayde andi himo nunɗi jawle maɓɓe ɗen fof kanko waɓe halfinnoɗe nde allahu dalno ɓayde jaɓali goɗɗinde feeru senoɗa Madina Allah daali abdul amanati ila ahliha ƴette kalifuji ɗi jonnan wato motido e majji dey ara gonni liman mon jonnite heferɓe ɓen ko ɓe hooli noon ko ɗum wanno heferɓe buy silmi kadi ɓen woɓɓe wi he en jonniɗe jawle men Mouhammad en hettataɗe o ko miskino e puis ñande goo acca en ɗo ɓa en ala jaɓude rewgol Allah kono nodditunoɓe o jonnitiɓe nde fof majji groupe o fof woni afwajan tawi ko convoi ji kadi e jokkitoytanmo naati e tawtiyoyamo Madina fii ko o nunɗi ko ɗum o wira Muhammadul Amin ini nagol mamma lamin na lamin Muhammadul Amin hoolaɗo Muhammadu al Amin Muhammadul Amin no wiridina Muhammadul Lamarana ko ra on adorto Muhammadu Ramadan shaharu Ramadan lewru suumayin ra ara kadi geren joni inne ɗum ɓiɓɓe men ɓen ɓay ko barkinol bo lewru ndu ara na kadi o wole tuwiya he ɗum ko yimɓe wahabiya interpreto ɗin piiji wala dolina ko yimɓe wahabiya hayril mahdubi ko jikku wahabiya Muhammadu Ramadan ko jikku wahabiya yiɗe lamarani tan de on tigi ko tawa haka ka dina anga barkinode len ko Ramadan Ramadan ko ɓenna lawratu ina lawratu ko rawdatu ina lawratu rawdatu ko ko wendu aljanna anga wiide lawratu lamarani C'est grâce à l'honnêteté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que l'islam s'est propagé et enraciné et qu'il eut le renommé pérenne, la renommée pérenne jusqu'au pliage des cieux et de la terre comme une natte. Wakafan namamu isma wa lu'ma wa lawfaha bisidbi. Ina non wawlugol fekino tu wawla goɗɗum tun ko goɗɗo wawlaali woni fenugol ma firtugol ko halda woni fenugol hay sa andi gunde kadi tawi ina bonnano tagge fo Allah mo kadi sa wawli do ko zunugo e bonnere inde tun e fenore tun jokkata ma parce que Allah ndaka ya wolu awa kaari jo ko namba woni sina kaari inni awa modi makko modi mon ko fi makko tu wolta ti wasi ko gonga woni wala futa bisi est ko gonga wona ne laka andi ala nama la tatadakhal fima la yani ko ta ukko e ko ala nama ko nani min oke mi fenna ta kala jabi kono si Allah jabi ko wadi ko fop ni wowle ane la ka dum kadi fanku atwa karaw ma kum fanka ala ndaka fanku kullu man arada al-fawza fi muassasati wa fi akhirati falyatakallaq bisidq nela ɗo maaki kala faalaɗo réussi sude kettude e nder fiiji ko o jokkata kon ka aduna makko e ka laakara makko yo jokku goonga so yii ɗo goɗɗo si foro fara dow heɓi manan ku mi andini on ko goonga on perdinta ɗum ɗon manan ku gina en noon enen ko fenade woni manan ku men ɗum ɗon ƴettude fenade kono yaha ha seeɗa yaltoyta ma Allah dala won wonay ɗo maroɓe jawdi ɓe heɓa jaw kono mi lettay on ɗo tuulan haya président joarɗo o tawa situation mum marsata mi soƴƴa on ɗo ɗum ɗon ko ene Allah dal la yukhayyiru ma bi qawmin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim o changeata bonheur moƴƴere nde o waɗani yimɓe ɓe ha ɓe change jikku maɓɓe
Isa baddalu yubaddi. Non be changi o changi. Angi ne jong a changi alla changi. O changi. Oni won den sa o den dara don dare ko yela. Den dare ko holi de. Holu den dare ko songi den dare tampere di fo. Sa me minori fi maro be dike suka be dike. Sima be dike parcel memo ta ko longolu en songi diri ha tawa ko ni hanirbe. Oni do de wuri. Ay en wola ta gonga ko manan kun men kun ko fena. Ko dum ko do hande wonde. Ndari gine ndari no ndi kale ange di kulle unga tunga mi di un dara de yeso wola yi e fote sonji yi de mari susi ko fetu do be tuwa ni ala problem fe unwa ha tenka no ba yen sonji ke ngala ha ko korende ka oyi e kan te ka be sonji bone alla ko be feti akune men enen dat ide alla quiconque, Dieu dit, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque veut prospérer dans ses entreprises et à l'au-delà qu'il soit véridique. Falfalahu fi daraini a'addahu Allahu lillazina yakhshawnahu bil khayri. Ko malote aduna e lakara ko huloɓe haɓidugol Allah ɓen ka gundo nderga hanki miɗo yedda e goɗɗo aya e Sénégal goɗɗo acce ɗo wo o ari Kaolack ka makiti ɗon omo faala paɗe wo tawi ɗum hino buumira ɗon poore ni nani woni ko ɗe ɗo le faala luttuɓe wonɓe ɗon ɓe ɓeni e ko waɗa habbo o no yehi maali yumma makko no nawni lebbi jeegoni mo ton ko ni o fermiri o nanu tun o buumi ɗon paɗe makko ɗen o yehi oyi o buumi ɗon poore o yehi ko non wonirta mene taaki eyi kono enen koɗen andi ko ɗo ɗe ɓuri mo lasilankako hiɗen ɓuri mo keddere ɗen ɓuri mo nunɗal ɗen ɓuri mo peewal ndaru tum Mimi on ko Allah no hollude les indices de son existence sont palpables. Allah no femminande wonde mo woda kala uttina e ɗoftiɗo mo uttinana e ondi. O tori ko wonde nafade ka suuma e ɗo e boyri ko Sénégal wonde yande ko ɓuri ko jawɓe ka désert Allah holli wonde ma ko kulol Allah woni ɓuri waabidi e di ko jokkuɗen o ton yahante ñaamete ɗiɗi fof gaz ko ton ko woni enen ko ton ka ndiyam arata ton ndaare tun banana maɓɓe on fewdo ɗo bi o kon gulumbu o yiye tun plantation ji maɓɓe ɗi enen ara ɗo no banana kun ñoñi hayno to kun ɗon ha kun fanɗira wa boyle mum on tuma ay a haɓidi e Allah janɗinowo ƴuufina on mangoje maɓɓe ɗen e lemunne ko paƴa ko ɓe soñen sodirande lemunne paƴa on da ko ɓayde no wiye amenen kad men bloca e Sénégal marchandise Guinée ɗi yahata ton mon cher ba guide sénégalais Guinée yeeju haɓidude Allah on maaki ɓen ɓe faalanaka en ko ɓay tun ko wuruɓe nebban Allah no nemini ɓe waɗi si ɓe faala lemuje paƴa fuuta ɓe ɓay no lammi ittanaɓe Grèce on cholestérol on ko ɗum wata naɓu lemu ne acciɗon e nenkal ma foññe ko sénégalais jon bo ñamata foññe ko pulɓe musidɓe ma sondiɓe ɗon ɗa tawniroyde heege ngen ton kadi Allah fodi e wi ɓuttugum adna e laakara huloɓe mo ɓen alfa iluna bima ɗaɗu wowloɓe irrito ko ɓe wowli kon walɗa iluna bima yafaluna huwoɓe e wowloɓe ko huwi kon hara ɓe yeddata ko ɓe wowli kon ɓe huwa ɗum ɗon ɓe wowla kadi ko ɓe huwata kon Allah promet le bonheur des deux camps à ceux qui le craignent intérieurement, disant ce qu'ils font et faisant ce qu'ils disent. Wa ammal ulama'u e wi janguɓe ɓen fawura sa'ul anbiya'i ko ɓe ronoɓe annabaɓe ɓen ko janguɓe ɓe ronata annabaɓe ɓen malami yatasayyasu tant que ɓe natali e waɗugol politique ukko gol so wantanno haray ko ɓe ronoɓe annabaɓe ɓen ɓayru annabajo go aritata joni no wa inshara fiha si ɓe naati tun e politique nangi wowlugol wowlita ɗo fa adduhum mina cheyatine considéré ɓe koye cheytan ɓe jeya ko Muhammad sallallah alayhi wa sallam maaki women e wiyaɓe men jangi ɓen ko woni représentant ɓe annabaɓe ɓen tant que min ukkali e fenam goto gouverneur wonno ɗo ñande ɗo udditete o maaki terɗe politique menen ɓe wowlatago menen ko jamfa tum onon jokke ko jokkuɗon kon kala gando ukkiɓe e nder politique woni e foro fara wowla wowlita hara yo haɓidi e Allah ko Muhammad sallallah alayhi wa sallam maaki enen noon ko mura
les érudits sont les héritiers des prophètes tant qu'ils ne font pas la politique pour dollariser leur titre et mentir. S'ils le font, comptez-les parmi les satans. Allahumma ko ayo joma nartu kam e jeeju dem anu nashidu kam e bultu dem bay ko an woni waylito ɓerɗe ittaɓe bonki nafa e moƴƴere waylitu ɓerɗe guine jo o bonɗo ɓayra kala guine no jiiɓiti ƴettu ɓerɗe amen ɗe watta men e ko yiɗuɗa yarliɗa ko men male adna e lakara barki o suumaye waɗu men huwoɓe ko yiɗuɗa ko hara cheytane fo laali men ɓe jeeye ka liste yimɓe natoɓe yiide bi hurmatika ya ramarani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam maki la khaira fi munafiqin kazabi wo moƴƴere heɓota ko e aade nafiqinotoɗo fenowo. Il n'y a rien de bien au lâche menteur. Kala sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki lasfu shafi al-lijis shibraini mi tefanta aduna goɗɗo marɗo beldiji ɗiɗi. La ilaha ulai walda yoto groupe wala ilaha ulai walda groupe muzabzabina himɓe flota bayna zalika hakkunde moɓe yiidi woɓe wolude ko welataɓe ko ɗon woni tawata e goɗɗo wowlo fiidina kadi na yo naatu e politique wowlanaɓe ɓe oɗo parti ɓe welto yiidaɓe ɗa wowlanaɓe ɓe welto haray a woni jamfotoɓe julɓen ko ɗum Allah tan yukhadi'una Allah hiɓe faala jamfade Allah naɓe jamfade Allah goɗɗo ata jamfade yukhadi'una Allah ɓe faala jamfade Allah wallazina ɓen amanu gomi kono en réalité o ma yabdauna ɓe jamfota ko illa anfusam sina wonkiji maɓɓe ɗin wa ma yashubna kono ɓe miijata il ne songe pas à wondema ko hoore maɓɓe ɓe woni jamfade ndaare tum ko haylanɗo ndiɗo leydi omo nodduno kala almamiɓe Conakry ɓen ka pale oyni acce mbatagol men on mbattoto men tum menen lamɓe ɓen men hokka on sakumaro biɗon o wowlanta men gonga et le pays va basculer lendi ndi jiiɓitoto kisan oyi ko meɗen fof no faranno tum menen kadi koni hoyɗuno gouverneur hoyɗuno ko ado noon gouverneur nomede gouverneur a hoyɗano Alaji Safiou andini on ɗo wondi e ɓen mon en par ce que mi hoyɗi on e maɓɓe ko foti hara hoyɗade fus d'abord anni a woni fenowo par ce que Allah jonno film ji on o jonnanima on film ɗon a fende wiya a naati on film ɗon Allah hoyɗinima Alaji Safiou e baɓe mum ayi a hokkike a lutti a perdi ɓay a perdike gonga mo Allahu daali yo jokke o. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'est jamais avocat au titulaire de deux lames tranchantes. Muzabzi bunko aden naba artirajo mo wonde ɓeeɗa munafiqum fenowo namma mo waddindiro ɓayni ñon waddindiro hayso ko gonga wowli kono ɓay tum ɓuyna gonga e ko gonga bonnowo moƴƴa fenande no wona wowletende nde dago hara ko fi moƴƴingo lakkude yimɓe gonga no wona fenande ɓay haray wadda e yimɓe ɓe isa wa'ada kala fenowo so fodi tun halafa o lumnoto firda ay ko woni ɗum kasiba o fenen qala sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo maaki la'anallahu lhirba la'allahu ɗi teme ɓenni mar hirbani kon ɗum woni teme qala o maaki alkazabu ko fenowo woni teme ɗo ya place ga jippo yike ley ton ko to wata jaɓu tawede e mo allahu huɗi e nelaɗon kañum kadi wikki haray on tigi gaynali haray gorka makko o perdi zakka o ala ittude julde makko nde jaɓetaki min on ko en toute entièreté ko puyan ukkotoɗen ka l'islam naten ton on se verse en toute entièreté tertoɗen haɗa ɗiɗi fof jokke yamiraɗi ɗi fof waɗugolɗa seeɗa e seeɗa sendoyta ngal par ce que la talbisul haqqa bil batili wato hukkindirde gonga on e fenade nde wala taktumul haqqa to suuɗu gonga o antum ta'lamunaɗa ɗon andi fewno ka wonton ɗon on fenayi oyni wala wata e sa waɗi ɗum ɗon noon haray ko a yedduɗo yamaru e Allah ko jahannama o dutal siɗi o hoora ha o hororowa honɗum gorka kan gorinamo ma o juula ha hoore nde ñola o perdi par ce que o waɗi ko Allah huɗi wato o waɗa. Le menteur, s'il promet, il déshonore. Donc, Dieu maudit le tamis, c'est-à-dire le menteur. S'il parle, il ment. C'est-à-dire
Si on lui porte confiance, il trahit, donc il ment. Fahu Allah imu wa ihum fadat. Ko kanko haray ko dugula ko awa sejo ko dum tu o limete ina o julto. Fay haray o yida kadi o tagge fongom weltu. Nela don sallallahu alaihi wasallama be noddu na Abubakar, Umar, Usman, Ali be makani be secret. Après be makani be secret wono yiha be maki ko onon bebe mi yeti o gundo o min no wato yeto mo hay goto kono andi ke o yeti ke ko tay non kon testu go den don anda sa yibe weddi be bonondirta mo bebi ko ta ko oya taw ko kanjum fa la place weddu go de prophète Abubakar wi min ko mi wowli ko min furniti dum no wato fedu be do min ko nisira ko wato furniti be ko mi yeto yimbe be on secret. Oui, nous on peut noter mon père, et noter Umar, Usman, Ali Mobe, oui, quand nous kadi ko quand nous woli secret on ginade. Nela do ma note dirbe oui, maki mi yeti no on secret, mi landi ke on mi yeti ke on kadi wonde ma secret on furni tama. Hakke ko on yimbe Allah tigi be na mbato to be fena dabbo bilindirgol mobe e mo on gundo wi wo ko kadi won ta anda o wala ka secret ma joni minana. Oni onon ko seytani geri wo onon ko ka aljanna lo joyto ina fi an Umar mido Abubakar e an Umar mido resi gedal be mo Ali e Usman no resi gedal be an ko esira be nayo on na fi dum woni wowlide kon mi testi on ngani tay onon on ko ka aljanna lo joyto nade goto yida na hara o ya problem enen non do ko problem dum faali dirana problem dum ko be ko kabila o ya lutina mo ton tum fa hala non do yewti dude on tigino soda no ma no fa watu ma gi tawa ko jamfande to fo ina e dina je la mata la imi ya khafu awa sejo bula ta felore ko ha jaka hara ko viete o do ndari ko wa ha jaka do wa minal mati yastahi o her sata hute kol Allah ko huto to mo ko ha jaka kabura makta minallahi an taqulu Allah dali emba mi huti ke on de hido wowla goddum ko on wadata ma wadon goddum ko on wowla no kon tawo fi emba mi huti ke on wato be dum si Allah dali huti ke goddo ko to o wadete ko kumma ko kunado e do e kaburu o heba ka o wal si Allah dali huti ke mo bi ka aduna da on bino wi hari lamboru de lanjul de mi tay zakka mi wada ni ara bonnino dina makko. Le vaillou se moque des reproches et des déceptions. Rafa Allahul barakata min kulli kazabin. Kala feno Allah itta barki e makko. Akana amira woni ko lando. Aw kaniya ma galon. Aw faira ma baso. Allah retire la baraka de tout menteur, qu'il soit gouvernant, gouverné ou démuni. Namaga pude. Amasilani. It's dreadful, brothers and sisters. وكذلك يرفع من كل بلد يستبدئ بالكذب كوني كدي الله اترتا باكي ekala leydi ta wandi fenande manan kumundi hay Allah itti barke lindo leydi asika yara ta puttini ara puttina parce que ayi ka boucher jo o frappi ma boucher jo no yade ka pharmacien jo o frappa mon do na ba auto mun kun ka mécanicien do lubo ko ni un circuit fermé ay araka non joni kamene yoko yaga vrai via da tobi do a perdi ali ameni da tora de do menen da bitu de Allah a perdi ça c'est clair. C'est ainsi qu'Allah maudit tout pays ayant le menteur comme fond de roulement, comme le fond du Guinée. قال الله الله دالي في حديث قدسي كل كذاب فمعارض الله ومأواه سعير وكلا فنوكو دارتي دو الله وپوزي الله ونيكو الله وني ودكم هاورانا مفيرا هرايكو جهنم سعير وني وكما كونغو تونكو لوندادا. Allah dit que tout menteur est opposant à Allah et sa demeure l'enfer. وكل كذاب مهترئ بالله كلا فنو الله سنو يايمو لأنه لا يفعل ما يرضي ربه بيرا وقتا قبل الله كون سا حد دا ما تنهونde وتا بيرتو goddo hari ko lando leydi o be himo mari batulajo no be nangi lando leydi ni
tawi kanko oɗa ɓe haldi ahadi wonde makko sappi wo ko satti on batulajo makko wata wo furtanmo e firtu wirta bundoji makko ɗin on ini mi wondiri seedi ɗiɗo ko wonɗen haldude ɗo ko mi firtatani hay si mi warama ɓe nangi lanɗo on ha ɓe gayni ok ɓeyni kono an ko heɓirte ɓayo ko gonɗino sa lettimo ɗo ha hunde tuma o wowlata ko on batulajo makko nangeten ɗumanno ɗen hendoɗen secret o ɓe nangi on ɗum ɓe letti batulajo ha ɓe tawi o wowlata goɗɗo ino ande ko kiikalajo ni mo jibinana bobo e ɗebaɓe ɗo hay denna ko on waɗali nangen on ɗon otage aɗo waɗen enlèvement on ɗon se nangi bobo tuma yetto on gunɗo o ɓe ɓe nangi bobon e nene mum penum kum ɓe addita ko makko ɓeni min hirsay oɗo mi wodiri sanamuji amen ni min hirsay o bobo ma sawi a firtali gunɗo o woni mi wodiri o okkuɗolam bobo mi firtata gunɗo ɓe hirsimo yeeso makko ɗiɗan ɗam wicci mo wayni mi ƴetti Allah ko ɓe wiyete udkhulul jannata la khawfun alaykum wala tuma pati sofi tawa menen ustajo yogo yagal ko men miijodi e hoore amen ko ɗon Allah dalta naati aljanna you have no problem on ala problem ono hari on suɓaki aduna on firtata ahadi Allah fustige tout menteur puisque tout ce qu'il fait le vexe la hizwatan yilatun kullu man saddaqaka fi kazibika man qutul ladaika watta yilatun dara kala sa wowli ko hina gonga kala seeditanimo ɗamma ɗon on fenande a hutoto mo kisam pellet a hutoto mo arrangima kon harayɗa hutimo sa wiyoyama ya waɗu liste nunɗuɓe ɓe ga tawnatamo to par ce que o seeditanitema fena ɗum e onde o waddima faman fasakaka adaytahu wa amintahu kono kala denon suɗo bonki maki wirti bonki maki amonon tomo kono hara hiɗa hooli hare tutude Allah jinganɗo ma e fenande o a hoolotako ɗum e onde o wallima denon suuɗo ma o wi a bonni goɗɗum a monantomo ɓay o wirti gunɗo bonki maki kono hara hiɗa mo jeeya e ɓe hooli a ɗum ɗon ko Allah remarque, toute personne qui valide ton mensonge est incrédible auprès de toi. Celui qui te dénonce, tu le détesteras, mais tu le porteras confiance. Kana sallallahu alayhi wa sallam nela ɗon maki la yakzibu ahadun illa wa suliba imanu wo goto fenatande o fena sina haray imanu makko on naɓama kon imanu makko on ko carte membre makko on ka Allah haray jaɓitama haray ko kefere mayiɗo no fenude wo ko kefere. Tout menteur perd sa foi en mentant. Qala sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo maki la yuminu ahadum hatta yatba'u hawahu lima jitu bi goɗɗo wiyetake ko julɗo naatowo aljanna fanna ma tawata beleɗe makko ɗen hina ko muhammadu yamiri kon wonti jog sai beleɗe makko ɗen koko Allah ani kon jokki imanu makko gomɗinal makko dewal makko ngal fof koko hawka. Aucun n'est croyant tant que ses plaisirs ne vont pas de pair au Coran. Kala sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo maki la ibadata kazabin tukban dewal fenowo jaɓetake. Aucune dévotion d'un menteur n'est acceptée. Anye jantode walkazibu udu musabbibu iga billahi wo fenane ko hunde sabimbinore lette Allah. Le mensonge est un élément déclencheur des châtiments d'Allah. Dalla o maki kadi ya mumin ko ayyo julɗo hooliɗo Allahu no woodi o ñawoyde o naade soit aljanna ma yiite ikrahil kasiba ani fenande wastayi minallahi hersa Allah wan sahalil bachar laaɓana tagge fo ɗum ko a waɗata ko wiw a waɗata wata wi a waɗay hara a waɗata. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de détester le mensonge, d'avoir honte d'Allah et d'être fidèle à l'humanité. Usduk takunu makrudan mahbudan ladallahi munkaritan. Wonu nunɗuɗo wona Allah mo aade mo Allah hooli mo Allah yiɗi mo Allah hikkinta nokkugo aduna e laakar. Sois véridique pour être crédible, aimé par Allah et pour que tu sois intègre. Intahil bi ittina bil kazibi woko ya jokku laawol Allah ngol jokkirangol pettitagol fenade fal amanatu kasruha la yujbaru ɓenni de hoolare si fusi ɗum ɗo ñoototako ɓenni ko ñootete ko horde hina fayande si limanu non e ko hoolare Allah nden
ko no waɗi wa fayande sinde fu siñoto ta ko haray iwi tagge fo gon kadi si hutti kema e hooli to ta ko les fragmes de la confiance ne se colmatent point. Démarque-toi en évitant le mensonge. Amanyinde qala sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo maaki alkazabu fenowo min ummatika mofte an famufdihuni ko wirto wonan amamal ara satingande dargal o wirta e lamɓayta ko e mofte an ɗen o jeeya tawa kanko o wowlatano gonga allah le no sutti fo taga fo tagge fo ngo fara no rendi mo ɓey no andi nde ñande Abdoul Hamidi komi ongo si komi bonɗo lam fami kinani on ilam feewi haray allah andinay wonɗo wo e nder dargal ngal nde ñande kon woni Abdoul Hamidi fi o wirtere nden haray ɗum won noon kala fenowo wirtoya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñande dargal ɓay haray hiɓe manti wonde makko ka mofte makko o jeeya. Le menteur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le menteur le déshonorera le jour de la rétribution finale. Et autant. Wazada ɓeydi kazabu wa'ihum su'iyum wa aden fenowo awa seedo wa aden makiti lan yadkhula aljannata mukko natata aljanna man kasura kalamuhu kalla siggu wokone reeno ɗuyten haala men kam fiyo gonga men on ɗuuɗu mo kala mo haala mo ɗuuɗi gonga makko on fande. Il augmenta le menteur vaillou vulgaire n'entrera jamais au paradis. Agnella wola alkazibu ummul fawahish o maki wo ko fenade woni yumma bonkiji ɗin fo wa musnidu zillati ko ɗum e ƴurɓinta e kala zunubaji ɗin wa muqidu sahibilal jahim ko fenade naɓata jommum ka jahannama. Il augmenta le mensonge est le vecteur des maux terreau des péchés. Il véhicule son auteur à l'enfer. Alkazabu karihul urfi wa mukhasha bin nukri fenowo hino añi gonga ko yimo suumira bonki o jaɓata gonga on wowle sakanade wodi andu ko golle cheytane woni sa añi tun yo gonga on wowle andu ko bonki ki yiɗata yo wowle haray a woni aden cheytane musidɗo seytane. Le menteur déteste la vérité et est passionné par le mal. Wono fiu liijtinabin tamwihi fino woɗɗitagol fenade ɓe filliti kadi qallilu kalama kum ɗuyte faɗɗine haala mon kam pour ne pas mentir, minimiser, parler peu et minimiser ce que vous dites. Asadigu kullu rishdi murtajallahu kala min ɗo wowlo gonga ɗo ko on ɗon tanƴina feway no tanƴina ñande goo o nayi e fewuɗo ɓayro o wowlay e gonga goɗɗo ko hari ko sulajo kono mo yiɗi nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam o ari ka maɓɓe woni nelaɗon hande mi ari miɗo yoyi arde ñal mais hande ko yetta bon wondema hiɗa wela lan ha sifa mum ala ko hoore hay hoore an ko an ɓuranila nelaɗon maki a woni kon non waadetoɗalan ɓayɗa gandi mura kum an ko tawi jeyol no lappimo fen ɗon no dasam ko joni noon ko on ɗum mi accata e mi naata aljanna fiye weldu hara an kadi a yiɗayla nelaɗo maki accu fenade woni ko fenade mi accata nelaɗon ka ko kuma mura ɗum ɓe maki ko fenade accata wonni aw o fokkitoy ka maki yargol ɓeygu makkoy ko on to fewɗa andi to ni nelaɗo mo fotiɗo fen to enna yaade ka ɓawa hoggoɗa ok o tawi wato fenanela mbaari ha leydi to mo jooɗiɗo ma o arti ay wono ya kayno joni ça ne va pas kadi ƴakke gono ɓay sala on no muusude o mina ɗum ɗon mina ɗum ɗon o inni o ɓeyni oya koyni honto wonɗa yaade o inni miɗo yaade ka yayan hiwroyagore o fokkito tawi moodi wato fenan nelaɗon ɓay mo yiɗi nelaɗo ko si ɗum kadi o naata aljanna o yehi ka yaa e makko o hiwri a ko men o jokkiri ha wakki yarugo oyi ko fenade nden woni le terreau de tout problème d'ici-bas et à l'au-delà fenade nden woni masibo tagaɗo aduna e laakara. C'est en étant véridique que l'espoir de la droiture est permis. Qala sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo maaki allahu yanhana anil kasibi wo allah haɗi en fenade ay ko woni ɗum alqilu al qala ko wi'a wiita wowla wowlita on dit j'ai entendu il est dit on tigi ko ɗin ɗon tertoto yen andude nelaɗo ma ɗaha ɗaha wala hasrama walaw yamma muhammad sallallahu alayhi wa sallam ha hande o henkitaɗe ha hande ɓe wowlali ɓe juutini haala kan ɓe henkitata ɓe moosayno tum andi ko noon sen jawa e noon ka train maɓɓe se wona ka parti maɓɓe tum ko ɓe ƴetten enen kadi on ɗon jikku
fan inen hala kan fiyo taw yeru ko wole ten kon ko gonga. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah nous exècre le mensonge, donc les ragots. La li talibi dunia illa nadam. Koni setu wananta takbiro aduna fenade. Fama misluhu illa kawadi ahadikum asbuhi fil yammi wa rafa'ahu. Wigo kadi non fenai bonna fenade on diginde yirvina gonga on gasata wona yasi goddo jetti kollu mum ukki kane bahari jawni est ce qu'on ko jawni do tuita gonga on tuita tamu nyande go on tay ko gonga on laato to ko juuti wo ko nebi ko gonga on laato to penni lon janjan kono lon sebali te nyalande ko woddunde wodi kono de ala penni lon fatare loke muna nyalande salotonde arde ala ko gonga Allah on sakkito to ko juuti wo ko juuti. Allahumma ko ayo jom zahadi kabawa yandi men turke ma fewnu men akindina men jikku kine ya gangal men wondinga Allah wadu men yidindirode hore islam Allah dandu men wongal e fedde shaytan Allah mi turke ma ko men bonde anko abete do mi turke ma okko men nema ma ndari addanari men dia ne maye joni mi turke ma addan men dia deedu dan hejo dan e amen ko men wandi to rabbi turke ma kala ko arsiko da men ko wadu men naba dum e ko yiduda yardi da bi hurmatika ya rahman rahim ya